Ouais, salam alaikum. Ka foli be malien mana musuma bela jelenye. Ka wasi yoro na wa bara yoro ko bas kon te mola. Ni bash tawla ala hana bash tawla. Vraiment kun kera kun vraiment ambe ni sondiara ni ne faso ko ya fam ya bala. Na fora an ka bo fara nyon ka an kana tinyali kede. An kana tinyali ke an kana yoro tinya an kana foye ke. Na meta ameshi vraiment an kana décourager. Kunu mun kera bede ni son wasara ba bede kontana kunu vraiment ya famia parce que ni mun kera vraiment bede kontana kunu ya famia parce que femu ya maliko ya ambere sigena ni aya encore boaka bla wallahi boaka juguya te aka doyore foite adama de ni desera de sawapa on de boa sigi ya famia bala on de bois sigi men ya majoria ka anka ko boaka bla do re te bois de serade ya famia bois de serade bon c'est pour cela mo fara la nyon ka ko boaka wala sembe ya famia parce que ni a jatemina jamana fila jamana ay mali la jesa dem sanu yere ka avenir yere munye kala ambe kalante malla. Bon, kalante foi de te mal là. Bon, na fera kanga tout sigilé wonya. Bon, vraiment fin do vraiment na fatala. Ya famia. Bon, amen jida na fera anka bo vraiment anka fera nyon ka nine faso kwe. Jamana mbe jo. Ya famia. Parce que do be is trama au sans fait. Ni a jatem na morbo keta no. Wol sarade. Ne ya ambe trama mali kono be ambe jima ambe tayiro la ambe la trama do de soka ya famia bon c'est pour cela hada made ni masa koni ibe ballon ya famia bon mali mundo mo jugu mun be malla ube barake ni saria e wala o ka balance mbe ambe de malien ni mun kadibe kada an kada mo fa no nan kada mo masa no nan kada nyogon fenge ni ibe bo ka viron ke direct la ya famia kana mo do ya foi sinon mali mun fle mali be jode vraiment an fle yoro mi bere sigena an bere sigena ni ya jatem na malla sa foi de te malla fembe yelena na foranga tout sigilen wonya est ce que okay e bois flecha e sigena afra ki ka wala sembe ti ka wala sembe. Bon, vraiment, ne mon fawe dron au kana décourager. Vraiment, mo bora ko ni a jatem na mali be de bora. Vraiment, nga foli ba bela jele Kadam na mali ko no fo mali ko fe nga foli ba bela jele. Ya famia. Bon, hal tout sur an amenyo bolo parce que fanga la nyin anga la nyin de ga sabate. Ya famia. Faso mundo faso yanteka jomo yambe ka jwanyi rude anan deon bon nansi anan tura sigile mo jugo numba ansi koro nuka mali nyagami atena si wol ma wol fele kalante mala wol ka de ma yawte mala o buka ta nu ye jamana wero ko weta kalan ko wetla na sigan kuna ya famia bon vraiment ne vrai ko ne ni son diara ire de mun kera kunu vraiment c'est trop ya famia bon tout sera amenyo mbolo faso kodo amenyo mbolo fa da fo nan sara Allah sara mo were mu mena ko fe fana wol ba kele ke ya famia bon nin ko ni mali ko do an kana silan kana fenge na met nya sila kan ko ni ala tinye bange ya famia jamana ndo mo klan sana jamana ko no kiwen jamana na flota ki sigina ka ki resa go no ambe de ta ni ya isigira ai mausa na wiyo anu ta ki sigi ni ta baraka ni tinya bon am ni isigi na fora boy ta baraka ni tinya be wiligen why mali klenta dia fambedo ni tara ni sigira iteka baraka ni saria bo ni jamana de una yira vraiment itara de ki sigi me iteka baraka ni dana bon dana tara ka beka ebe mun sigiye bo ere fele ni bo ere be kudon ere na be ere ayere be kudon ere tun kan ka kabila ere ma ka soro manifestation ere tun make me bo ero me mba fi fanga kada ni sini kenya ya famia mais jamana ndo de jamana ambeta do ma kala tingi sigi jamana kono kibe jamana ki sago ya famia fonan sara
ni a jatemina Modibo Keita no wol fele wol ye kele ke o kodi Mali yɛrɛ filɛ sigi mun na ni y'a jateminɛ an bɛ sigi fu le la parce que Mali la foyi de tɛ Mali la sécurité tɛ foyi tɛ kalan tɛ rien hadamadenw kɔni bɛɛ ka sa i n'a fɔ ko sɛ i y'a faamuya bon vraiment ne kɔni ne ka video in tɛna janya ne ka foli b'aw bɛɛ lajɛlen ye faso ko do dɛ Mali faso kanu bɛ mun na n ka foli bɛ wolu de i y'a faamuya mais mɔgɔ jugu minnu b'an sen kɔrɔ an bɛ dugawu kɛ yarabi ala k'u malo faso ko ye y'a faamuya faso in mun na an tɛ ka kɛlɛ kɛ an kelen ye an bɛ ka faso kɛlɛ kɛ an bɛɛ de parce que n'a tiyana an bɛɛ de b'a kɔnɔ i y'a faamuya bon n'an tora sigilen o position na ni mun y'an sɔrɔ bon an yɛrɛ ka laɲiniw dɔn an bɛ dugawu kɛ su ni tile ala k'an kisi o ma i y'a faamuya vraiment Diko n'a ka jama fo ka taa bila Nguyen ninnu na an ka foli b'u bɛɛ lajɛlen ye Mali yɛrɛ kanu bɛ mɔgɔ la an ka foli b'u bɛɛ lajɛlen ye an tɔgɔ sera mun ma an tɔgɔ ma se mɔgɔ min ma an ka foli b'u bɛɛ lajɛlen ye i y'a faamuya voilà toujours kɔni an bɛ ɲɔgɔn bolo an bɛ timinandiya toujours an bɛ ɲɔgɔn bolo sinon n'i y'a jateminɛ Mali la yɛrɛ non cɛ dɔ kɛra dɛ dɔ kɛra yɛrɛ de parce que n'i y'a ye a muɲana yɛrɛ de i y'a faamuya parce que n'i y'a jateminɛ fɔlɔ sila tɛ Mali la wagati bɛ accident de bɛ mɔgɔw bɛ ka sa i n'a fɔ ko sɛ i y'a jateminɛ bon pièces ninnu yɛrɛ tɛ ka sɔrɔ u nana an ka passeport ninnu yɛlɛma ko carte na i bɛ san 3 san 4 yɛrɛ kɛ o la i t'i tɛgɛ d'a kan o yɛrɛ ka bɔ balo yɛrɛ tɛ Mali la fɛn bɛɛ yɛlɛnna i y'a faamuya kalan tɛ yen foyi tɛ yen bon n'an tora sigilen o ɲɛ k'an bolo da ɲɔgɔn kan ko n ka ko t'a la dɛ wala ko kɛlɛw bɛ kɔrɔfɛ a n'an ka jan dɛ n ka ko t'a la sigi ko dɔn parce que n'e tora sigilen i tɛna dɔn du min k'a bɛ na si ma du min n'a nana si ka mɔgɔ ma wala n'a nana si yɛrɛ ma i b'a dɔn ko mɔgɔw tun bɛ mun kɛlɛ la k'a du sira i y'a faamuya bon c'est pour cela ne Ali n ka foli b'u maliyɛn cɛ n'a musoman bɛɛ lajɛlen ɲɛ n ka foli b'aw bɛɛ lajɛlen ɲɛ jamana in kanu a dilali bɛ mɔgɔ bolo n b'a f'i ye ala ka ŋaniya ala ka d'an bɛɛ lajɛlen ma ala ka d'an bɛɛ lajɛlen ma i y'a faamuya mɔgɔ jugu minnu b'an sen kɔrɔ su ni tile an bɛ dugawu kɛ yarabi masa tala ala ka Mali bonɛ jigi u yɛrɛ kan i y'a faamuya u ka laɲini ye mun ye ala ka bonɛ jigi u yɛrɛ kan i y'a faamuya sinon n'i y'a jateminɛ mɔgɔ hakɛ min bɔra kunu mɔgɔ miliyɔn hakɛ min bɔra kunu c'est trop a siyara i y'a faamuya bon n'a fɔra cɛ e ka voila sen bɛ depuis la i tɛ ka kan jɔlen fɛn mɔgɔw ye bon mɔgɔw bɛ ka minɛ k'u tunu fan bɛɛ n'i yɛrɛ y'a jateminɛ non c'est trop non an sigilen bɛ non Mali la yɛrɛ n b'a f'i ye depuis Mali yɛrɛ ka kɛ Mali ye depuis e bɛ ka yɛrɛ nana fanga la ɲɔgɔnna ma deli ka kɛ n'a fɔra ko tilekunna gɛrɛn na mɔgɔw de bɛ na bi denbayatigiw kan cɛ k'u minɛ ka taa n'u ye ko bandiw o bɛ se ka kɛ cogo di non o tɛ se ka kɛ Sumayila minɛna kɛ dɔ bɛ Sumayila fan dɔn mɔgɔ si t'a dɔn bon Sumayila ɲɔgɔnna minɛna c'est trop a cayara e sigilen bɛ i tɛ ka foyi fɔ u b'a fɔ ko bandiw bɛ ka minɛli kɛ an ɲɛ b'a la mais hali bi ala ka tiɲɛ bange wala nin tun y'a ka foli de vraiment ne ka video in tɛna janya wala su ni tile an bɛ dugawu kɛ yarabi Mali ala ka jɔ mɔgɔ y'a jɔ ala ka jɔ mɔgɔ m'a jɔ ala ka jɔ ala ka fasoden jugu ala k'u bɛɛ malo i y'a faamuya b'a la ala k'u bɛɛ malo vraiment Mali mun don Mali an bɛ taa de a bɛ jɔ fana dɛ mun b'a la a bɛ taa a diyar'u ye Mali bɛ jɔ a ma diya u ye Mali bɛ jɔ i y'a faamuya Mali ye bon hali bi mɔgɔba ni ala barika dugawu bɛ Mali ye sinon n'i y'a jateminɛ vraiment Mali yɛrɛ cilen don parce que Mali yɛrɛ n'i y'a jateminɛ Mali yɛrɛ guichet kɔnɔ u y'a taara n'a wari ye wari tɛ yen dɛ an sigilen bɛ wari tɛ yen dɛ wari tɛ yen bon n bɛ kelen fana fɔ ni e bɛ ka n'a denmuso n'a y'a arandi du min k'a denmuso na u ka fɔrɔn bɛɛ minɛ i y'a faamuya u ka yɔrɔ bɛɛ k'ale net u kana bɔ parce que u ye wari bɛɛ labɔ wari bɛɛ bɔr'u fɛ n'a y'a déclaré du min ko non ko sini k'a bɛ denmusonin u ka fɔrɔn bɛɛ minɛ a n'a ka diligeant ninnu mɔgɔ si kana bɔ u ye Mali fɛn bɛɛ labɔ ka taa kɔfɛ u ye jamana wari bɛɛ labɔ k'a ci kɔfɛ i y'a faamuya wala an kɔni an bɛ ɲɔgɔn bolo dɛ jamana in bɛ jɔ dɛ
maro abeke an so de kan sino jamana ko ni be jo har na kera salen ko mun be nan ko fi fana ubajo ya famia fo ka musula hade dabla ka tinya fo ka baraka ni tinya e ni ay tara ima usani tonu ye dana tarika a vraiment karsa ambi takhibla nya fe mais kana jate na kika usani malien bede no ima usani malien bede dana de tarika kishige kika jamana njo ka jamana mbo nola mais esgira e nyina na moto ko ka kini ka demaya odronche ka jamana na fulu ta ka ki sagoe ya jate na nga minteru fle koron fe mun ne bu bolo foi tu bolo na fora wakati be wolbe ka sayna fo ko she wolbe ka sayna fo ko she mo man ne be soro sa malla ere ni tara ere ko ibe ka mo ere ta military ala ite mo ere soro wa mo te soro ge parce que ne tara ndenta ka ta dima ni kile na wuta at mater tu bolo wolbe kile ke chodi ni ame mo fa na ka fare na ka ki bolo na fora ni wori ba mu ere de tourner na har bi wori nduna wo mu na wori maye aw ba fo kawye islam yo kaw be ka jamana fenge ala be boneji ga be ka ni jamana mu nja be jo ya famia ya jatem na hal na military ba mu fenge ra we ko ye mo ngani ko be faka do mina na yere hal bi anta du tara yorom mi ambe o tsigila mana den muskile ma o singoro de ko mali ko ebe ka tabla ala ba boneji ga be ka parce que be bolo be jamana na fulula ala ka boneji ga be ka nya mu ga de ma o be ka sa sunitle halan fle yoro mi mo be o teshinga ha dumini ka gilu bolo dare bu bolo sino to bolo bona fora ko president mo kele mbe ka o fenga na fora ko o ka vola sembe o bi joni ka duna ta burata ka ta sembe hal bi ala gatnya bange mun be mo gambe hal bi ambe ala barkada profila yoro do ben hal kata jita ga me ayro aka glen parce que itsinga ta en fait samia sida bon mo be hal itsinga sineke mo ebe bal chodi hodi ni wode fo parce que fo tiara ke parce que mala tia te ke bon mun fana blale mba nya fe fo ko contrôler de parce que u kana jamana na flu ta ka ku sagoye ya famia parce que na hora che ebe ka jamana wori ta ka ki sagoye ne be ka ken sagoye ne be mun ne foi ne ka posi falendo e ka posi falendo ne mun ka fo vraiment karsa vraiment ibe ka ni mun ke ni mai ne era ka posi falendo ne be mun ne fe bon c'est pour cela ni a jate na mali ko be tane mais hal biara tinya bange la tinya bange parce que na fuli mundo na fuli nya fude hara madne parce que dana de tinya na sinon ebe ka mundo anya tade ka abla nya fe vraiment abesinga faso bon nola mais depuis ataramba fi che rien mali ere dungo da be ka jigin kolonde kono foi te ka nyana bo foi bon ambala ko akabla mo kala mberi pam de bois betan bois mundo amun be ka fo bois ka da unye ka tambe wol ka parce que amunde ye bois shiga amunde veteran ka shigi mais ça va pas anya ere vraiment tinga jamana bois ere ni ajatem na bois mais aka ani mun be barala wol de mai mais donne